Kebiubasan Tabi Malaysia Madani mimpai kodogo izo Francisca Albert dan abal ai kadazan dongo sebab tada minggu kodo vovuhan ko pedam iso duvong ibu duvong pedam himo. Sabah do baino it piahatan mananakadai tagazo do bogizan agri komoditi Malaysia. Noken tahang iti mimpai komungan hobi tohung pedam iso ngoibu mumumu kabun tong ini piasau mamau mimpai ginazo tanom somok 200 ngoibu hektar. Ed Buffett hobi 1,500 memumukabun dengan ini pinapabu 4,600 hektar tanam piasau mamau pinapada di Dioho hahansanon popopobu pembida ekonomi kinizanon. Nembos Menteri Pemukabunan Komoditi Datu Seri Johari Abdul Ghani manak pembiayaan perintahan kumahang penanaman mahik piasau mamau ino hobi 25 tahun miampai bibit tabasi montok pengkawas asil kepahubusan. Masa skim penanaman mahik kosudong memumukabun dengan ini Sabah do monay mo paghahasan gisam padang vahungay bulingkit montok tikit hektar miampai timpu kapampalasan mahik padam 2 tahun. Iti pinabos isido kapiandat ababazan dumapas agri komoditi madani Sabah Kuala Penyu. Pason disido penambus di Komodovo Mentili disido Datu Chan Fon Hin. Kitu devan ababazan do pentahang tangazan tuduvan bogizan agri komoditi suvay ko papantod ababazan kongkuban kapaggangaan tuhun ngavi. May pahudimpoton agri komoditi Malaysia 2,000 padam iso gisam 2,000 tahun ngopod. Ababazan penginapuan Big Sabah Sel bogizan komotohu na dadi impoon taponsol papahab hivang penginapuan kanu papapantod ningko koton Sabah red pidagangan kinaizonon sompomogunan. Papakita lagi ababazan diti do kinabuon manihambus ekonomi Sabah muzu kotundan ya pantod papaangkob saviavi unit. Kita bimanan lagi Wazon Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor do ababazan diti sebagai injin kesifatan kikuasa ika panakadai ababazan dait magisu supaya bogisan kampay no logistik pemutanaman teknologi kepanadaan. Nobi isiro di Menteri Kausinan Sabah Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Hampir semua ruang yang tersedia telah pun diambil untuk tujuan penjualan dan juga promosi lah. Ini sesuatu yang cukup baik bagi Sabah kerana selain daripada memperkenalkan potensi ekonomi kita di Sabah, dia juga membuka ruang untuk kerjasama di antara usahawan luar negeri dan juga usahawan tempatan. Bogisan kumutahu Big Sabah Sales pinapataunda 600 duvong panamhimo husap pakikitanan pinapada didino keponjulan tagazo untuk pinintutun. Kemarin saja kita dapat lebih daripada 15,000 pengunjung. Hopefully we can achieve the target of 50,000 lah dalam masa 3 hari ini. And I thank the government especially for the support and trust in SICC to organize this big event, and all the sponsors, the strategic partners, including international strategic partners. Itulah yang kita dapat 13 negara rangkaian to the network. Pati hambuson pinggisaman do manaak tepi piumanan kuma tuhun magigizon kokomoy guno mintamong University kogingahan kinaizonon sandad. Kaampay no iti papatimpuun buk oitan hidupan marin Malaysia. Kapatimpunan pinemagon di Komodovo Mentili Pemukabunan Komoditi Datu Chan Fon Hin untuk Carnival kinaizonon toko nastan pogun ed membakut. Buk diti pepentahang kokomay ko pagisu suvazan atus 64 kavo mama masidat id kabaigan Malaysia. Ito na pang asil pini sa kadazan do Kementerian Ontodanan Asil kongkuban kinizanon, Institut Katahunan Penizukan Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Malaysia Terengganu. Nagunap na ginom yang pay code QR may dokano tungavi mambasa do kapayhan tahom mahom mazahivang kaintahangan Malaysia Biodiversity Information System. Minangatag iponikon Konsol Pimpinan Keadilan Sabah Datu Mustafa Stakmud kepenundangan tozibut pembida monto kepehuzungan keusinan apat ngupot piatus kepututan asil pogun. Giguna ohang dino moy do keusinan nokomoy belanja onta vavasi kodimpot kuma tuhun ngavi. Bagaimana kita membelanjakannya, itu yang paling penting. Jadi kita tidak mau nanti dapat duit besar
pos itu dibelanjakan dengan tidak berhema dan tidak sampai kepada rakyat. Itu yang saya cadangkan supaya ada nanti tabung khas untuk dana ini, dan ini perlu digunakan secara spesifik. Pertamanya pendidikan, keduanya infrastruktur asas kita. Tinubung isido do magagano abal dahil ababazan dumapas aitan harapan orang Sabah sandakan. Kita ngazan o Sabah dumadi papapahabus tagazo kokogis toingan saintifik nokomoy tegi Clarka Granosa Muzudino nopihi uvang tuaran ombeluran sebagai kenaizunan projek penimpunan pemongkembizan kokogis nokomoy ibaino idnazatan punaizukan. Pembangunan sumber kerang Sabah ini akan menggunakan beberapa teknologi yang telah dibangunkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Antara teknologi tersebut, teknologi pembenihan aruhan kerang besar-besaran di lapangan, teknologi kejituan ladang kerang dan model pengurusan ladang kerang. Kiginumo apat titik himo lizong linggit. Pinobi mentok projek penimpunan diti pinobu miampai tirimungan menguasa ketundaan ekonomi Kepupuan Sabah sedia kaupisan penginseraan Malaysia. Pinabagi projek kumaduvobo gizan, mega da penaizukan aitan pemitaan tangazan lot ngavi pembukampisan kokogis, bogisan peguhudan, kopondohian teknologi, nagi vaza kuma mampazat projek. Model ini adalah sebahagian dari teknologi pembenihan aruhan kerang yang telah kita bangunkan di lapangan lah. So teknologi ini telah kita jalankan replikasi di beberapa lokasi lah di Semenanjung dan sekarang kita bawa ke Sabah. Sebagai penimpunan, onom ngopod lot pembukampisan kokogis, tuidongon beluran, namot padam duvolot pevagu tuaran. Tikid lot bisa sama kiginazo duvong padam tahu hektar mempai opod mampazat montok tikid lot. Kita akan latih mereka bagaimana untuk menguruskan ladang, bagaimana untuk menguruskan kewangan dan sebagainya. So ladang-ladang kerang ni dia ibarat satu longgokan emas hitam yang terbuka. Kalau katakan tidak dijaga siang malam, orang akan ambil. Kiginmu 250 mampazat mega da mohoyngan kohominan ke IR awsong kuah konunuan kampaited project diti. Anggaran pendapatan bulanan peserta projek kebun kerang darah ini adalah dianggarkan sebanyak 4,800 sehingga 6,500 ringgit. Anggaran pendapatan peserta ini boleh dicapai sekiranya mereka menguruskan ladang ternakan kerang darah secara optimum dan teratur. Sesama hasil dari timpu onom gisam fahuvuhan miapai ginazo kokogis kadimpot 4 ISO mm kuma ginazo kokogis nokotuo duvong padam himo titik ISO mm. Projek pemugampisan kokogis titi sesama kapahabus do hasil gisam tahun 240 metrik tan kapana keuntungan gisam kuang habi tahun 4.4 lizong linggit. Papampay no keuntungan kepapuan do 2.6 ginumu. Apatut sa izukan o asil datiti do taho mahom o kono pa kumuntok pengkawas konunuan di mampazat nga kapadadi dino sebagai pemohonan kapanakaday kuma ekonomi pogun maza kapagatan mantadat montok pobohizon miagado kokogis. Tuhun nongohoyeng kiumul atus duvo tahun it pihatan atus duvongopod mempazat ilinamai doit ababazan oitan warga emas dirai kasih diberi. Ababazan dino montok mamagatang pinggi saman tohuod tinumungan nokomoy kuma tuhun magigizan agama. Ababazan pinimagon di petunut jahin sedatu Jumain Abdul Ghani. Untuk penepambus da pason, pekionan datu Jumain o tuhun magigizan da tomoymo mamantang tinumungan ng hoing suvay ko momit katabazan pinggi samandiho dahil papayambuhay paganakan community iki pihumagan. Babazan megadino,
Ngaimpon dapat pagiot pionitan id bihatan agent agama om tuhun magigizon id habus kakadazan. Ababazan Oitan Bimbingan Seni Budaya PBSB kikotumbazaan do kanu papapantod ababazan kotundaan vinakas tuhun mantad seni Om Tungkus. Tumandu di mohingan patunu JKKN Sabah Muhammad Amran Muhammad Haris maza PBSB hudaon o sesumikul om tudukan di momo huda taba. Tuduan dino montok pengkawas kabahan suvaiko papatanom disiplin sunduvan om vinakas sondi. Papanaon nino do menikit taun mo idokano tinumungan tongomuhok mamalati seni tungkus tinaw om kapaimbuhay kabahan ikivaun na haid. Pinabosi sila ito untuk penapatimpun panong kaugigi na PBSB Idkota Kinabalu. Pason di sido pinahambus di patunud bogizan monantuduk seni ko basanan JKKN Nurwati Abdul Wahab. Atus sisam perembahu susumikul om kaisaan ko basanan pinampok kita seni sazaw silat om teater dari dababazan diti. Pati humbuson o hang popombuhay tuhun magigizon i ohidas om ohingkang. Papanaon ino maza koponjulan spot community pribumi nazatan pogun Sabah duvong ibu duvong penemhimo it kampung kapakaan Suk. Ababazan na zudo ko pisan kumakan spot pisampuvan diti pinatimpun di pu Parlimen Pensiangan Datu Seri Arthur Joseph Kurup. Melalui program seperti ini, yang pertama dia mengeratkan hubungan silaturahim khususnya di antara kalangan masyarakat. Yang kedua, kita menggalakkan gaya hidup yang lebih sihat dan meningkatkan kecergasan minda dan fizikal. Magisu supaya pabazan pinibay i popokito ko pagisu suvazan ko basanan om binakas community habus kakadazan. Hobi mangatus tuhun minampazat sport diti. Ingka kapo di vagu iti abal ay kadazan nubayno, sumusut ahapas iti abal dongosubab Sarawak. Izo Francisca Albert, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Kopi Vostian.